Happy Sunday everyone! So, karong buntaga, ubani ko ninyo mangguna sa atubangan sa among balay. Kay wala man tay kasuhol. So, kita na lang mangunay og guna no. Pin ko man ang guna. Dali ra kay picnic day guys kung gusto ka nga madali ang imong trabaho, i-time lapse ra. Oh, di ba? Dali ra kay kuno maguna no. So, maguna, bisiligan na yun ako. Then, apay man na nga bilin wala na tarong uguna akong ipang ibot. Dayon, dagan kig mga bato guys. Mga akong gipadaplin, akong gitapok. Dayon, gi-timelapse yapon na nako guys. Aron dali ra mahuman. Di ba? Dagan kig bato kay katuman ang pag kuan sa kalsada. Dayon, bago magpanili guys, ani na po ani akong mga gipang tanom nga tinangkong or kangkong o ganang alagbati. Kung gibubuan kay wala man ni siya naulanan gahapon good. So, dayon, apog ko'y mga gitanom nga mga pipino o kanang pichay. So, unta man